nɔgɔya na nga do gafe kɔnɔ a bɛ foli lase n bɛnkɛ tonton Atayer Numa Mayiga nin waati in na a bi kalan bulon a b'o kɔnɔ polisi do a bɛ baara kɛ aéroport la a bɛ n ka foli lase a ma a n'a furumuso tanti Soyi ninnu bɛɛ sigi bɛ yɔrɔ min o de Sirakɔrɔ Mɛgɛtana ye o kuma na n b'a fo ka waliɲuman dɔn k'a Mayiga nɔgɔ kunnafoniw bi yan o kuma na sa an sigi kun do baaraw bɛna daminɛ baara daminɛ a ka dɔ Yusufu Kamara a ka sɛbɛnden o bɛ indépendant o b'o ko fɔ l'indépendant Yusufu kumana a ko a ka dɔ kalo kelen min ye ɲangini belebele min taara ka ɲɛsin a ka dɔ anw ka jamana ma n'o bɛ a ka dɔ gosili ko fɔ CEDEAO mɔɔw suba tɔn u ka gosili a ko Mali a tɔgɔ bɛna b'u da tugun dɛ a tɔgɔ b'u da wa ni Ala sɔnna ma o bɛ kɛ kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ sommet extraordinaire belebele min b'o ko fɔ a bɛ kɛ CEDEAO tɔgɔ la a bɛ kɛ Ghana mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Accra ni Ala sɔnna ma février kalo tile 3 san 2022 in kɔnɔ a bɛ kɛ Mali kelen tɔgɔ tɛ u da sabu gosili kɛra a ka dɔ ka ɲɛsin Mali a ka dɔ o ma nka coup d'état min n'o kɛra o sababu ye a ma kɛ Mali dɔrɔn na o de siratigɛ la CEDEAO ka ɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna ma Guinée a ka dɔ ale tɔgɔ la kuma o bɛna y'u da fo ka taa se min ye a ka dɔn an ta jamana Burkina bɛ Burkina Faso min b'o ko fɔ a ko Mali kura ye tuguni nɔgɔ min ye anw tɔgɔ ye a bɛna bɔ maa ninnu da tuguni min ye a ka dɔ sommet extraordinaire belebele u bɛn'o de kɛ CEDEAO tɔgɔ la a bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma kalo tile 3 n'o ye février kalo ye min natɔ filɛ an kɔrɔ ɲɔgɔn ye in dɔwɛrɛ tɛ k'a lajɛ a ka dɔn ko in bɛ taabolo min kan ni a ka dɔn an bɛ niveau min na min bɛ tali kɛ Mali kabiri janvier kalo tile 9 tɛmɛnen ninnu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲangini ta ka anw sɛgɛrɛ o kumana ko in bɛ lahaliya min na taabolo bɛ cogo min o ka ɲini fɛn n'o bɛ ka kɛ sɔrɔ fɛn ye yɛlɛma n'a degun bɛ cogo min o na a ka dɔn hakili jagabɔ kɛ o kan bɔlen kɔ tuguni Guinée Conakry coup d'état kɛra yen fana min ye Burkina Faso gosili kɛra yen fana ninnu ye jamanaw ye jamana minnu bɛɛ lajɛlen u tɛnkulen bɛ ɲɔgɔn na walasa an bɛ don minɛ ko bi min ye a ka dɔn nin jamana fila minnu n'olu filɛ nin tiɲɛ don coup d'état kɔni kɛra u la nka min ye suspension ɲangini min taara ka da anw kan nɔgɔ o ma da ninnu kan Yusufu Kamara a ka fasiri n'o ye l'indépendant ye a y'a jira k'a fɔ min ye jumadon kalo tile 28 n'o ye janvier kalo tɛmɛnen nɔgɔ min ye visio conférence i sigi b'i ka jabara kunna ne sigi bɛ n ka jabara kunna jamana ɲɛmaa ninnu n'o bɛ chef de l'état ko fɔ olu ye wuli ka jɔ kɛ a ka dɔn k'o dɔ boloda min n'o kɛra a bɛ tali kɛ mun kan u ye ɲangini bere ta ka ɲɛsin a ka dɔn an ta jamana ma an ta jamana o bɛ Burkina Faso ko fɔ mɔɔrɛ bɛ yen o kumana se u ye bere ta ka ɲɛsin a ka dɔn Burkina kaw ma ka bere susu kun sabu ko coup d'état k'o kɛra sababu ye u yɛrɛ ka kumalasela min kun bɛ yen n'o ye a ka dɔn Roch Marc Christian Kabore a ka dɔn ko coup d'état kɛra sababu ye ni ka a ka dɔn o susu ni k'o ka ko kɛ c'est fini a ko bɔlen kɔ min ye Mali ani Guinée a ka dɔn nin sen a k'o fana na kɛ occasion ye ni maakɔfilɛ ninnu u ka hakilila jagabɔ kɛ ka miirinaw caman ta a ka dɔn ko in yɛrɛ bɛ cogo min ni ka o ɲɛfɔ a ko n'i y'a jateminɛ ninnu bɛ lahaliya min na an'u bɛ hakilina min na tolérance zéro do koyi sabu ninnu kɔni hakilina ye mun ye u ti jɛ n'a ye cogo si la coup d'état banbaliw yɛlɛma sɔrɔsiw u ka wuli ka jɔ kɛ waati bɛɛ ni k'a fɔ k'u bɛna fanga la CEDEAO maaw a ka dɔn u b'o de sira kan parce que b'a ko a ko CEDEAO ale bolo Burkina filɛ nin ka kɛ sababu ye a ka dɔn ka fara a ka dɔn min ye jamana fila in kan n'o bɛ Guinée ani a ka dɔn Mali n'o b'o ko fɔ o kumana nin ko in ti dɔwɛrɛ koyi suspension ɲangi u ye o ta ka sɛgɛrɛ ka ɲɛsin a ka dɔn Burkina ma nka gosili min bɛ yen n'o taara ka da anw kan k'a ma da nin si kan a kɛra janvier kalo tile 9 wa a kɛra Ala ɲɛna parce que b'a ko yalisa ka se ka situation in k'a lajɛ a ko in bɛ cogo min na o de y'a to u ye sommet belebele u y'o boloda ni Ala sɔnna ma février kalo tile 3 n'o ko sommet ko a bɛna kɛ min ye CEDEAO ye u bɛna lajɛ ka bere ta hali bi k'a fɔ k'u bɛ anw pousser min bɛ se k'a to cɛdenw chronogramme waati min kalata bɛ kɛ waati min o bɛ se ka ɲɛfɔ u ye télé la yalisa min ye kow ye a ka se ka ɲɛ sɔrɔ CEDEAO u ye min kɛ u yɛrɛ b'a dɔn u ye gasi kɛ u bɛ fɛ ka fenêtres de dayɛlɛ ka dabaw yɛlɛ ka sirabaw jɔsi min ye a k'a dɔn yalisa u ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ taa ni ka segin bɛ se ka ɲɛ cogo min bɛn ani kelenya kɔnɔ i n'a fɔ ɲɛmaa y'a ɲini cogo min o yalisa u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min a ko ɲangini minnu filɛ nin a kɛra sababu ye kɔsɔdani na min ye Algérie u nana ka na u sen don ko la u yɛrɛ y'u sen don ko la mun tɔgɔ la min ye conseil de paix de l'Union africaine o de tɔgɔ la u y'u sen don a ka dɔn nin ko bɛɛ la wa ni Ala sɔnna mu yɛrɛ ye hakilina di ka ŋaniya sigi kɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔni bolo kalo 16 n'o dira transition ma baaraw kan ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na o kuma nin ko in a bɛna bila ba la wa yalima CEDEAO bɛna kalo 16 in ta k'o bila tabali sanfɛ u ni an ka cɛdenw u bɛna sigi ka kuma nin ko da la wa a mana kunjɛ cogo min ni Ala sɔnna ma février kalo tile 3 o don a ka dɔn kibaruyaw bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na fasiri filɛ min ye Yusufu Kamara n'o a ka fasiri don l'indépendant u ka bidon bɔli Ibu Ɲabala
Madame Ganyama Bunya Asebakoro Jaranye, Neye indépendant Neye Alebla, Mounye soit de Bamako, Neba Alesamaka Grana. Yada bossa? Ah? Ah? Any Kuima and Akoni Abisamade. Ha? Take Kuima. The take Kuimani. Ha? Yami Foganye, ah? Fogam Bontola. Kerao. Abis Rocoro Bella. Abe Alimentation. Big Euro. Ah, ti we Bill Hakido. Can you delicula Magane? Can you look on the area? Will it come in be? Ah, can I put a dark Kanake? Kanake, Mokoto Lumamu. Abano. How your man, Lord, Allah, don't need to Savalisa. Voila. Huh? Got you going for the Begga Fijadi. Ah, make a man a bemi. I never bemi, sir. Oh, my barani barada desera. Take away my young brangadi. Ni barada siso apa. I fenny baramani. Ah, awo Barama. Can I feel what a diblene? No, Kala. Aramati. Oh, Abana. I could talk. Oh, I'm not a biscuit. I think Jarade. Awo. Ah, Burukitala, Okma Bana Bismillah, Angata. Nyama ni polo kurume jubato dahi. Kana yingalike denti oye fly. Sikatala. Nebembolo do swat de bamako meboni aye. Hebwe. Maimuna Dumia. Akodi. Musoka Maimuna Akumara. Akodi. Ako kanyeshi munye kiribo muno be munye sida okuna. Aha. Ani kiribo muno be iyo mwakuna. Watina. Anga jamana maraba keleme ka mirina ta. Namu. Ye nyangili muntani ka anga jamana ka segere. Eko antina tantada uka kiribo oklo ukawa. Eskei. Fatriba fola. Mouye Maimouna Doumbia ako Juma Temene mouye délégation belebele okume anga jamana fama no be colonel Hashim Koita kofo ayo lu bismillah délégation inte doré ango mako paneli na ale kofora jakulu belebele muno sigira senga mouye anga sigira fo muno temana jamana konala ya jakulu belebele mouye o sigira fo ni ko koloba kadi o le toka ko paneli mouye Juma Temene uni ukanyama ba no de Mrs Zeini Moulaye mouye anga jamana fama uyo Bismillah onyena sigili kunte dore ka seban fura di jamana fama ma seban fura munabe talike muye sida mawye ngani ajuga muta fokata fura muye iyo mwaka ka ngo jamana ka aglo ka seban fura di jamana fama ma seban fura muname se ka tanta da munye kiri bunagun okula tuneka na be sida o kiri bunagun kofo foka na bla muye iyo mwaka kiri bunagun okeneka nga munye Maimuna Doumbia ako yiningal lebeke ambe tabole mina na foko bi e ko ninko ko bina bo alawa yiningal to mi ko abesiki Maimuna Doumbia koko ni ningali malden chama mika ni ningali ki yira labi osabiga munye sidawe ale koni ya ira wati temununa ni akli bala septembre ko clip bisaba sam bafla ane sam muga anikele ote 2021 wa oluka greffier munye sidawo kiribo nyama ba mumbo okuna no de toni na anani mendoi ale ya ira ka foko munye anta jamana no be ba maliko fo kata fara munye gine kona kirika ko on bala jelen koni glono no munye sidawo kiribo okona ula olu datna do anga foigla patriba ka fola na manya ka foko uluko ni o mirna no aklina ta ka foko amena ta munya siban fura doyenwa e ko nafa be na yo lawa ko yiningali to mi ko abo uronna nafa biye nga fatri ba ka fola ako fendo bona fendo jengana guga amabon fiu sabuge munya iye muwai ni nduna iye mwa ko na labi iye mwa ko ni mayira ka foko munya anwa jamana ko angulo no luka kiribon ko na la koyi sabuge munya sade so munne sede o mau ko ta fara munya iye mwa mau ka ya munta ka anwa jamana ko segere sigata la ko atesede o seben fo kono wa temu iyo mo seben fo kono o strategela anjigi daleme ma jumanika muye iyo mo okiribo okonala oye mali denye Daniel Tebsugwe na le ko fora ma dugulente mali dona mamundo abekiri bunaku abado inafoko don tegere mamu mana munye nyado ka nyabobo nyama achiriko obi kono munye Daniel Tebsugwe aye barabam ke anga jamana konala ani atali muye iyo mola aye wulika joni barabam ke iyo mola nyama amadugo mashila osiratika la kamese kan dida mu Daniel Tebsugwe kan mu yema Tebsugwe tesoke tesogedu tesoge ngo dogono tesogedu do ba foko Tebsugwe ay tesogedu bismillah mu Daniel Tebsugwe ale de be mu yema o kiribo nyama ya kalime ka kalfa ale mabi watige ba ka fola sida o konta ango ka tango koyi o sabiga oluko ni angulo ngaba ngamu yema foko ta fara mu besa o ka sida wona yema ani besa o
u ye ɲangili bere mun ta ni k'an ka jamana k'o sɛgɛrɛ ɲɛma ni i ma sɛbɛnfuraw jateminɛ k'a lajɛ ka BCEAO sɛbɛnfuraw jateminɛ k'a lajɛ i b'a gosi a kɔ kan k'a gosi a ɲɛ kan mun ye gulonni kelen o ta a kɔnɔna la Fatigaba ka fɔ la kiri kɔni bɛ maa min bolo nin waati na n'o de Daniel Tesuge an bɛ se k'an jigi kɔni da kan k'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la an na nisɔndiya kɔni k'o sɔrɔ ka bɔ mun ye IEMOA fan fɛ a ka ja fo ka n'a bila mun ye BCEAO fanfɛla o la nafani filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye Suwade Bamako ale kɔnɔna la Mayimuna Dunbiya ɲɛma ale kalimukalatigi i bonya o b'a la Mayimuna Dunbiya bi fo ka waliɲuman dɔn k'a ni cɛsiri min ye awɔ i k'a dɔn jamu tɛ ne ale ka fasiri bi yan a bi sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko indicateur du renouveau indicateur i ka dɔn o kumana o y'a jira k'a fɔ Mali ale ni awɔ i k'a dɔn Faransi ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ donni min na i ko bi a tɔ kɛn bɛ Toto boxe seni boxe Toto min ye awɔ i k'a dɔn kumaw de bɛ ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ lagosiliw damaw de bɛ ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nka Faransi ale hakilila ko ale ye cɛbali ye ko ale de bɛ se ko la Maliyɛndenw ja maa bɛ anw fana na min fana ye Bili Haki ye Tarafa Tani Wili Bali a ko de siratigɛ la Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ndɔgɔ relation min bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn o dɔnnen don a bi waati jan bɔ k'a fɔ a delila ka gɛlɛya ka nin bɔ kabiri ala ye ɲɛ da fo ka na se bi ma a ma deli ka gɛlɛya ka nin bɔ o de siratigɛ la jumadon kalo tile 28 san 2022 u ka navigi radio so minnu bɛ yen n'o bɛ RFI ni France 24 ko fɔ anw ka ministre min bɛ yen n'a bɛ affaires étrangères du Mali n'a b'o ko fɔ Ablaye Diop ale ne yɛrɛ kɔrɔ don Ablaye Diop a ye wuli ka jɔ kɛ min ye awɔ i k'a dɔn Jean-Yves Le Drian Jean-Yves Le Drian awɔ i k'a dɔn ale ye kumakan minnu fɔ anw ka ministre a y'a sigi a sentigɛ kɔnɔ k'a ka samaraniw jira a la k'a jira a la awɔ i k'a dɔn maa min don Jean-Yves Le Drian a yɛrɛ bɛ association na min bɛ wele ko association des chitiens du monde yafa deli ayi telutigi tɛ yan ayi telutigi dɔ kɛ nka a kunkolo ma nɛmu k'a ban wa a bɛɛ nɛmunen don k'a ban nka e y'o association in fa jumɛn de fɛ a m'a ja a kɔni a b'a la telutigiw a b'a la a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin kumaɲɔgɔnya min bɛɛ filɛ nin ye a bɛɛ daminɛna nin telutigi in de la n'o bɛ awɔ i k'a dɔn kunkolo nɛmunen in ko fɔ Jean-Yves Le Drian jɔn ko ala awɔ i k'a dɔn ministre des affaires étrangères Faransi tɔgɔ la a ko awɔ i k'a dɔn Gentil ye wuli ka jɔ kɛ awɔ i k'a dɔn ka awɔ Danois ka cɛden minnu bɛna min bɛ Danemark ko fɔ minnu nana n'u kan ka don takuba la Gentil ye wuli ka jɔ kɛ u nɔfɛ a ko nin dun n'i ye jateminɛ kɛ ninnu min filɛ nin Jean-Yves Le Drian ka kuma don dɛ a ko nin sɛmɛnen bɛ ko la ko min n'a bɛ sariya ko fɔ sabu min ye awɔ i k'a dɔn Mali marabaa minnu bɛ yen n'olu tɛmɛna olu de kɔni kɛra sababu ye ka nin ko in k'a bɛɛ lajɛlen ɲini yalisa a bɛ se ka ɲɛ cogo min a ko a dun filɛ nin dɛ nin Gentil min filɛ nin illégitime u tɛ sariya kɔnɔ wa min ye awɔ i k'a dɔn maa yɛrɛ man ka kuma fɛ k'i k'a dɔn k'o bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka décision de ta des mesures irresponsables o i k'a dɔn k'a fɔ min ye awɔ Jean-Yves Le Drian dɔgɔyama tɛ fila ye a ye dɔ da awɔ i k'a dɔn anw ka cɛdenw kan Masirike b'a ko a ko nin min filɛ nin Jean-Yves Le Drian awɔ i k'a dɔn a nin kuma bɛɛ fɔra kalo tile 27 o dugusajɛ min ye awɔ i k'a dɔn RFI sanfɛ RTL sanfɛ a kumana tuguni a y'a jira k'a fɔ jamana in bi taabolo min ka ta olu ni anw ni ɲɔgɔn cɛ ko in bɛ sira min fɛ nin cogo in na a ko kumana sa sira kura minnu donnen b'a kɔnɔ jɔn ko ala k'olu dɔrɔn tɛ koyi Europe jamana yɛrɛ bɛɛ don o tuma k'u na wuli ka jɔ kɛ k'a lajɛ k'u kɔni ye kumaɲɔgɔnya dabɔ ni awɔ i k'a dɔn ka partenaires européens ni ɲɔgɔn cɛ ka kumaɲɔgɔnya dabɔ u n'u ka partenaires africains ni ɲɔgɔn cɛ ɔ don n'a nataw la ko in kan ka kɛ cogo min olu kan ka tɛmɛ sira min fɛ ko ni ala sɔnna ma k'u bɛna tɛmɛ o fɛ Masirike b'a ko Jean-Yves Le Drian wo kule ba fu min ye awɔ i k'a dɔn a fɔ a ɲɛna le chien aboie la caravane passe anw ka cɛ belebele min bɛ yen n'o ye Ablaye Diop ye a m'a bila dagirinda la dɛ abada o suma ko o dugumajɛ coup pour coup œil pour œil dent pour dent min ye Ablaye Diop ye n yɛrɛ kɔrɔkɛ don Ablaye Diop i kɔrɔkɛ don n kɔrɔkɛ don kɛ sosoli wɛrɛ b'o la e ka ɲininkaliba in kun y'a mun ye i kɔrɔkɛ don ɲininkali jugu bɛ den bɔ a tigiya la dɛ i tɛ ɲininkaliba ninnu dabila i kɔrɔkɛ don n kɔrɔkɛ don a banna n kɔrɔkɛ don Ablaye Diop
Jean-Yves Le Drian de Job ne Maïga ka janjona sa. Jean-Yves Le Drian de kɔrɔkɛ. Abada. Tout à fait. Ndɔgɔ. Ne. Jean-Yves Le Drian ka nin kuma bɛɛ bannen. Ablaye Diop ye wuli ka jɔ kɛ. RFI sanfɛ. France 24 sanfɛ. A y'u fana wele. Cikan min b'a bolo. O ye k'a dɔn a y'a di. Ablaye Diop y'a jira a la k'a fɔ. Kamalen. E ko k'i ye diplomate ye. E bɛ kuma i ka jamana ni jamana wɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ. Ne kɔni bɛ se ka fɛn kelen min f'i ye. I bɛ ka minnu kɛ. N b'a kɔn bi n b'a kɔn sini. Wa n b'a yirila k'a fɔ jɔnmaya dan. I filɛ k'o de ta tigɛna dan. I filɛ k'o de ta ka anw sɛgɛrɛ. Wa an ti jɛ n'a ye bi. An ti jɛ n'a ye sini. N'i ye den ye. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ fuga la. Ni ye min da i k'a bila kani. Job. A m'o fɔ sa ne yɛrɛ y'o fara kan. Ayi. Yafama. A ti sa la o. A mana kɛ cɛ ɲuman na. A mana kɛ judoka ye o. Job y'a fɔ a ye. A ko i filɛ ka nin kuma minnu b'i da. Nin tɛ maabaya tamasiyɛn ye. E kɔni ka jugu ni maa ni ye. A ko de siratigɛ la. Job y'a jira a la k'a fɔ. Mali bɛ taabolo min kan. Siga t'a la koyi. Anw ye accord in k'a lajɛ. K'a demander. A ka fɛsɛfɛsɛ. K'a bu n'a kolo bɔ ɲɔgɔn na. Min ye kuma caman bɛ yen. Job ye minnu jaabi. A ye kumakan minnu fɔ. N ɲɛ t'olu la fasiri kɔnɔ. N'o tɛ. N kun b'a bɔgɔrɔ dɔn koyi. Fasirikɛba ko. A ko nka ale bɛ min fɔ. Min ye Mali awɔ i k'a dɔn anw bɛna ɲini. Faransi ka taa wa a kana taa wa. Ale n'o fɔ ninnu ka micro la. O jaabi jɔnjɔ. O b'u yɛrɛ bolo. Wa ni Ala sɔnna a ma fɛɛrɛw bɛ ɲini. Nka Faransi ni Mali cɛ. Transition min bɛ anw kunna. U k'a bila u kunna ko bɛɛ bɛ se ka kɛ. Wa waati bɛɛ ko bɛɛ bɛ se ka kɛ. A ko kumana an bɛ don min na ko bi. Faransi ani awɔ i k'a dɔn Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Ko in sɛbɛkɔrɔ gɛlɛnlen don. Sabu Mali autorités an bɛ don min na ko bi. U kɔni fana bɛ ka kokosun. U bɛ k'a yuguyugu cogo min. U bɛ k'a yuguyugu ten. Wa min ye awɔ i k'a dɔn Faransi ye. Dusukasi min b'u la. Dɔwɛrɛ tɛ koyi. Mali kɛn bɛ k'i tɛgɛ maanabɔ. Rusila min nɔfɛ. Wa o Rusila u bɛ ka baara min kɛ Mali kɔnɔ. A gafe bɛ n bolo an bɛ tila k'a ɲɛf'i ye. N dɔgɔ awɔ i k'a dɔn de kɛn bɛ sababu ye. Bi ni awɔ i k'a dɔn Faransi. A kɛn bɛ i b'a fɔ ko jɛgɛji bɔnnen. Jakuma tɔn kan. Min ye Ajamu tɛ dɛ. A ye min fasiri. O ye nin ye l'indicateur de renouveau. U ka bidon bɔli. Est-ce que n'a bila ye mɔnɛ bɔ farafinna de la. Mali dɔrɔn tɛ o. N ka papier kelen in di yan min b'i bolo. Ablaye Diop wa. A ye mɔnɛ bɔ farafinna de la. Mali tɛ o. Siga t'a la. Walayi. Ablaye Diop kɔni. Fo cɛ ka kɛ cɛ ye de. A banna a ye kuma dɔw fɔ a ka bɔ hakili ma. Walayi. U y'a fɔ ko nin yɛrɛ bɛ bɔ anw ka maada. Anw ti da la. Ja baluku bi yan dɛ. Hali a ma yɛrɛ. Kosɛbɛ. Hali a ma yɛrɛ. Walayi. A ye tubabuw jaabi. A banna. U yɛrɛ ka kan k'u sɔgɔndɔ ye. N ko. Kuma dɔw bɛ yen n'o fɔr'i ma dɔrɔn hali k'i da ka sa. A banna. Mais u ka nin jɛ in c'est pas la peine. Sinon a tun bɛ sa de. Trian tɛ wa. Walahi. C'est pas la peine. Jean-Yves Le Drian. Trian. Ala k'a ni sababa bɛn. An bɛ dugawu k'i ye. A banna. Kosɛbɛ. Mali ko tɛ. Awɔ. An b'a la sa o. Kosɛbɛ. Bisimila an ka taa. Mɔrimɛ ka ɲɛma. An ko de ko Mali de ye jamana ye. Kosɛbɛ. O sabu kɛ mun ye maaba caman de tɛmɛna an ka jamana kɔnɔna la yan. O kɛra. Mun ye dɔnnibaga caman o de tɛmɛna an ka jamana kɔnɔna la yan. O kɛra. Cɛ o cɛ. N'i y'i kɔ da jamana in kɔ la. A kɛra mun ye sokɔnɔjugu fara kɛnɛmajugu kan. I k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la. K'i bɛ wele mun ye masa Alahu Taala fɛ yen. A banna. Wa i tɛ sa abada ni masa in m'i malo. Le bon Dieu. Mun ye Sode Bamako. A ko di. Ne b'ale sama n b'a gɛrɛnna. Cop. Maimuna Dumbuya. Maimuna mun fɔ. Maimuna a kumara wɛrɛ. A ko mun ye kɔnɔni yɛgɛbɛgɛkojugu. Kosɛbɛ. Ɲɛma siga t'a la. A b'a fɔ an ci caw. Mun ye ministre mun bɛ yen nin waati in na. Niger ka ministre mun bɛ yen. Kosɛbɛ. N'an k'a ma ko Masa Udu. Masa Udu. Ale de ye ministre ye ministre mun n'a ka baara bɛnnen don. Niger ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli u ma. A banna. Ɲɛma. Nin cɛ kɔfɔlen. Sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ bɔ. Kosɛbɛ. Ni ka an ka marabaw. Maa minnu b'an ka fanga la nin waati in na. A n'a ka ɲɛma. Ni ka kuma caman fɔ ka ɲɛsin u ma. Kosɛbɛ. Dɔgɔyali kuma caman. Kojugu. Ka ɲɛsin u ma. Nka an bɛ waati laban mun na. Kosɛbɛ. Kasajugu a wulila cɛ in kɔ dɛ. Cop. Mun ye Masa Udu ye. Mun ye yurugu kasa mun n'a wulilen don a nɔfɛ. Ɲɛma ne nin da jɔra a la. Ni sera kuma b'a faga. A banna. B'a ka ko ban. Ɲamilikɛla don ja. Ja son don. Wole zon. Zon caman de bɛ t'u kalifa Faransi la tan. U bɛ Faransi nɔfɛ cɛkɛbɛ. A bɛɛ zon. A bɛɛ zon. Ɲɛma mun ye Masa Udu ye. A ye ɲagamini in k'a ka dugu de la. A ka dugu. Subuhu. Niger a y'a minɛ. A y'a minɛ dɛ. A kana to yen dɛ. A banna. E bɛ t'i jɔ k'i da waga k'i da don Maliko la. E kun man dɔgɔ Maliko la. A banna. Ne yɛrɛ ye hɔrɔn ye e ye silamɛ ye. Niger ni Mali cɛ u bɛ cogo min e t'o dɔn. A b'a dɔn. Ne ma d'a la c'est-à-dire an ka mɔgɔ ninnu mutardi cogo min bɛ yɛlɛ u kun fɛ ou bien. C'est-à-dire c'est grave quoi. A fɛn bɛɛ mana taa Faransi. N'i ye dumuni kɛ Lyon. K'a t'i tɛgɛ ko Nice. Ni ka taa girinti Élysée. Ɲɛma bɛ kuma wɛrɛ fɔ. Siga t'a la. Siga t'a la koyi. O y'u bɛɛ sɔrɔ. Kuma in ye tiɲɛ ye. O de y'u sɔrɔ. An ka taa.
mun ye ni ministre ko fɔlen n'a bɛ masa udi ko fɔ ko mun ye dollar wari million 300 ɲɛma o kɔsa de wulilen don a nɔfɛ o kuma banna kosɛbɛ kuma banna mun ye Maïmouna Doumbia ye a ko mun ye ministre des affaires étrangères nigérien n'a ko fɔra a bɛ masa udi a bɔ ale ko fɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun a ye taali laban dɔ kɛ mun ye faransikɛw fɛ o taali laban na a ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin mun ye an ka jamana marabaaw ma o kuma ninnu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ an ka fanga la nin waati na n'o bɛ sɔrɔsilakaw ko fɔ k'u ka fasoden ɲumanya ko a ɲaaminen don fo k'a fɔ ko a ɲaaminen don ko fasoden ɲumanw tɛ fasigibaa ka fɔ la mun ye Maïmouna Doumbia a ko nin cɛ kɔfɔlen n'a bɛ masa udi kofɔ Niger ka den don a ko maa minnu bɛ fanga la nin waati na n'a bɛ sɔrɔsilakaw kofɔ Assimi Goïta n'a jɔngɔw tɛ wa k'u nana fanga la k'u bolila ka bɔ kɛlɛ de ɲɛ ni ka sɔrɔ ka na fanga ni ka n'o jaso ni ka n'u sigi fanga o kunna ko o b'a yira k'a fɔ k'u ka fasoden ɲumanya ko a ɲaaminen don ko fasoden ɲuman tɛ k'ale tɛ se k'a bila a kunna cogo si la ko ninnu ka n'u sigi fanga la tan ko ka boli kɛlɛ ɲɛ ka n'u sigi fanga la tan ko ka wele bila mun ye mercenaires ma k'olu kana an ka jamana ko k'a bɔ nɔgɔ la ko nin ye maloyala ko ba ye ko nin tɛ fasoden ɲumanya ye ko a fasoden ɲumanya ko a ɲaaminen ko o don fatigibaa ka fɔ la nin kɔrɔfɔ in bɔra mun ye masa udi ale da kɔnɔ ka ɲɛsin an marabaaw ma o yɔrɔnin bɛɛ yɔrɔ mun ye docteur Choguel Kokala Maïga ale tɛ muru kɔnɔ ale t'o mɛn basu kan na abada o yɔrɔnin bɛɛ a y'a sɔrɔ mun ye premier ministre Choguel Kokala Maïga a bɛ kitakaw fɛ yen waati mun na a kɔrɔfɔ donna a tulo donna nin kɔrɔfɔ in na a ye ɲɛma a ye jaabili kɛ Choguel Kokala Maïga ko a ko nin ministre min kɔfɔlen filɛ nin ko nin ye mun melechi ye nin ye mun maa nasunan jumɛn ye ko e bɛ se k'a faamuya cogo di mun ye ka taa Faransi kunnafonidilaw wele ko kunnafoni di kɛnɛ kan ka ɲɛnin kɛ ka ɲɛsin mun ye fasodenw ma an ka jamana malidenw ma ko fɛn don k'an tɛna jɛn n'a ye bi k'an tɛna jɛn n'a ye sini mun ye Choguel Kokala Maïga a ko masa udi e ye mun melechi maa ye e ye maa nasunan jumɛn de ye e k'a ɲɛfɔ anw ɲɛna mun ye fasoden ɲumanya o ye fɛn jumɛn ye e ko o ɲɛfɔ anw ɲɛna mun ye premier ministre ye n'o bɛ docteur Choguel Kokala Maïga ko fɔ a ko mun ye masa udi i farati i hakili to i yɛrɛ la o sabu kɛ mun ye an ni Niger jamana bolodi ɲɔgɔnya de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ la o la hali n'o y'a sɔrɔ mun ye ni maa minnu bɛ ka Niger mara bi hakilina wɛrɛ b'u la nanzaraw ka hakilina b'u la ko nka k'o t'a yira k'a fɔ anw ni Niger ka denw ko an tɛ ɲɔgɔn bolo anw ni Niger ka denw ko anw bɛ ɲɔgɔn bolo bi wa anw bɛ ɲɔgɔn bolo sini miirina mun n'a bɛ Niger masakɛw da kɔnɔ ko mun ye Niger ka denw u fɛla ko tɛ koyi mun ye docteur Choguel Kokala Maïga a ye nin kɔrɔfɔ in fɔ ka ɲɛsin mun ye ministre mun n'o ka baara ɲɛsinnen don mun ye Niger ni jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli o ma ɲɛma n'o de f'i ɲɛna ko kɔnɔni yɛgɛbɛ ko jugu a b'a fɔ an ti caw o sabu kɛ mun ye Faransi y'a yira bɛɛ lajɛlen na ko mun ye teri tɛ ale la ale b'a ka nafasɔrɔ sira ale b'o de kama o siratigɛ la Faransi kunnafoni di sɛbɛn dɔw ɲɛma wulila ni cɛden kɔ dɛ ko mun ye dollar wari million 300 ko o hun ko a wulilen don ni cɛ in kɔ fatigibaa ka fɔ la kosɛbɛ fatigibaa ka fɔ la mun ye Maïmouna Doumbia a ko nin dollar wari million 300 mun n'a bɛ kofɔla ta a ɲaamina waati mun na o y'a sɔrɔ nin cɛ kofɔlen n'o bɛ masa udi kofɔ a kun bɛ mun ye Niger ministre mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don u ka nafolokow ma a kun b'o kunna o waati kelen na maa mun bɛ président la bi n'o de Mohamed Bazoum ye o kun y'a ka directeur de cabinet ye a waati tɛmɛnen fatigibaa ka fɔ la a ko mun ye nanzaraw ka kunnafoni di sɛbɛnw olu de bɔra ni kibaruya ni ka cɛ de fantan naani bɛɛ lajɛlen o fɛ a ko nin cɛ kofɔlen n'o bɛ masa udi kofɔ ministre des affaires étrangères nigérien fatigibaa ka fɔ la a ko nin million mun n'a bɛ kofɔla ta k'a ye Niger ka denw ka uranium n'o kofɔra a tɛ dugujukɔrɔ nafa fɛn dɔ kofɔ wa a b'o o de kofɔ ko a ye o de bɔ k'o feere ka to o nafolo ni ka to bila mun ye Dubayi kɔnɔna o la fatigibaa ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi yurugu kasa mun n'a wulilen n'a fɛ n'i y'a wari k'a converti CFA la a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 200 miliyari 200 miliyari 200 ɲɔgɔnna de la miliyari 200 wari suɲɛnen b'a kun awɔ kosɛbɛ miliyari 200 kuma ɲɛna kosɛbɛ ala k'a ni sababa ami fatigibaa ka fɔ la a kɔni k'a sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la Niger ka denw tɛna a to yen cogo si la u kɔni n'a wele kiri bunakun kɛnɛ kan wa ne nin kiri n'a ko k'a bɛ sama u ka masakɛ mun n'a bɛ fanga la bi n'o bɛ Mohamed Bazoum n'o bɛ Bazoum kofɔ ne ma a fana b'i ta sɔrɔ a la koyi o sabu kɛ ni cɛ min nin nafolo ɲaami waati mun na ministre kun don nka mun ye Bazoum ye o kun y'a ka directeur de cabinet kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔ Maïmouna Doumbia musow ka Maïmouna ale ye kalimukalatigi ye Madu Maïga ɲɛma i bonya o b'a la Bazoum yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini sa o ko in bɛ cogo bɛ a fɛ bɛ cogo min Niger ala de y'a dɔn ba ye a bɛ k'i yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ma zarmɛ wari kan ko Niger wari kan ka hanga jerir se
nda warga arobe war madi borono kan siburi borono kan ine kan zeinu ibika kuma ni sharika don fata mbaka kumol de fe mbaka zarma kan de fuyi ndoko kana joyi gacela kuyi ay ne be dokoy mo kan bi ko non toni wulon flare be ba beme kango ko ne obla yes kay war kango Niger war masinande boroyan no kan kabe gwan nasare kone ay namere ni sharika do ya fumya abo o Niger ka okachi wala donc ya hakli tula akanu to de ayu mine ayu be kuru ko kana bolle wala farafina denjugu fen be abo wuli ka jokembu no fe bi abe ndo mani me mani ye shima la bolike wallahi la ya jarani ya ka babu ye la ya kodi la ya kuma mbe sebe ngono sebe min nangwa mako soir de bamako wula ndo mimbe ikunu kana so akinemu ne che nya fiye odungu ngo aunga koroboro groupe dobi abo message chirama kosobe jaguli tede ay nga ka fereke jamana famo ka se ka clo daile kosobe halibi ube bara mina uka sonzon abana sabu Mali ni Niger Mali ni Burkina Mali ni yoro chama frontière ube kosobe uko hakilito abana mobili min be ni aunga chengo kwali ya botoy chadi fanfe ka shuru kana Niger mafiwa yafo avokali himbe koroboro kana itse ka fumya akwa ka chani mobili kebe la hawla wallahi mobili ndu tita Niger de abada wa beso zone du ubeka na bo chadi kana Niger de fe wa ubeka shuru kana tugomi o done du donc mena gafe minta ango no danywama anga fere nyini ashimi anga laje ko inga banti anga yere so ambe farati dangana ndogo ambe farati dangana gani ala sonama abinye nangera kelenye abinye kosobe fasiri fleni minya awaykado laya ako minya awaykado anga erebel koro ne nyuka tama doye min kibariya dambe awaykado nyama kloka kosobe ako delegation chaman bora bamako ya okera abaye forces armées minum be no lube erebel koro ko fo oluka mawye ndoko taru yoro mi obe Italy ko fo ukala capital min be na be orom ko fo kube de nyogonye ba réunion de médiation ka se ka foka benge anyere dama ni nyanje o ti se ka ka nga dugukolo kan abada fo Europe jamana na o be ka onyira ko toji ako ONG dobe o de be ni nguina de la hawla wa be Italy eskay fasiri kama ko akodi ako delegation folo o sera Italy a sera Rome o delegation folo yi abaye rebel korowe olu de be away kado delegation ina kuma ka famya sabu anyira ku wele rebel koro amandanyi malien deundu anyira dowdu nga ko imbita sera minve nyefuli ka famya ako olu temenengo ka boy delegation were o fana beye away kado bamanchi tigilama nui ndo ku shurula away kado Italy delegation minvle ne away kado ko abi Italy ko ni jetemeneke Bilal Ag Sherif ale sembe delegation ina Fahad Ag Al Muhammad ale sembe delegation ina Musa Ag Asharatuman ale sembe delegation ina groupe zarmé du nord no be anga ko ronfala groupe zarmé ko fo ndoko o mawdu kerengere ni yala ajirala ka fo kunu minye Europe jamana min fle delegation wera utara akoni delegation min fle ne nu tara ni yoroko fo leena jongo ala o ya soro la capitale minye away kado delegation wera ube minun kuntara away kado la capitale ako delegation infana Algabas Ag Intala ale sembe ula Muhammad Ag Ashrif ale sembe ula Mulay Ahmed ale sembe ula wa Muhammad Atayub Shiribe o fana sembe ala akoni ndama min fleni ni mbeye awaykado erebeli nyamo ba manchikoro minumbe no lu koni farala anywanga ka ke kelenye adra de difugasu otola ni mbeye o moye mawdo minu donedu ni ku dona kari wasiri ke ba ko nunu kabiri kibariya bora kabbi ndoko ko ingembe dawulila songala maye malien de chaman be minun ja wulila minun ja tigera kuma ubi fambe fe nunu nga bo mali kono ya kata Italy jango teni wati kerengere ni ni France kembe ka wulika joke ka anni Europe jamana bela jerle kari nywana ndoko ni yeko minna bi maka mana gwa nga ma do be no be Asadek Ag amadi kofo aleye awaykado ko inge nyolomboy ka ke yela koye ako awaykado ni jetemineke ko awaykado Europe kwa flene ka wulika joke Emiratu de Lazawad ka be feka away
ka do o de sigi senga o ni ɲɔgɔlɔnbɔ min filɛ ni nin yɛlɛko kuma minnu filɛ n'a ye nin sɛbɛn k'an kana kɛ ɲɔgɔlɔnbɔ ni yɛlɛko kuma ye dɛ sabu nin kɔfɛ fɛn dɔ dogolen bi sɔrɔ yen maa ti min ɲɛ dɔn a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko min filɛ nin taama ye ko awa i ka dɔn bamacogoya tigilamɔgɔw ka fɔ la ko nin kun labɛnna a mɛnna wa k'olu ye taama fɔlɔ dɔ kɛ anw yɛrɛ ka gouvernement de transition o maa dɔ tun bɛ awa i ka dɔn taama in na yalisa ka se ka taa fɔ ka bɛn kɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an k'a lajɛ ko in bi ɲɛ sɔrɔ cogo min a ko n'i y'a lajɛ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye ko a kuma ka ca dɛ sabu ONG min filɛ nin n'ale bɛ ka nin baara in kɛ k'a ye nin baara in daminɛ Mali yɛrɛ awa i ka dɔn ɲɛmaa dɔw olu ka laɲini awa i ka dɔn o de kɔnɔna na o de kama min ye awa i ka dɔn Attahir Ag Mohamud ale ye awa i ka dɔn kunnafoni minnu di o de bɛ tali kɛ nin kan sur initiative des autorités de la transition l'ONG italienne Arapacis a provoqué à Rome une réunion de médiation entre le CPS et les dites autorités. Donc, ONG min bɛ yen n'o bɛ Arapacis ko fɔ ko olu ye a ɲinina an ka autorité maaw yɛrɛ de fɛ médiation sigi ka fɔ ani ɲɔgɔn faamuya ka kɛ min bɛ se k'a to u yɛrɛ damaw u bɛ bɛn olu ye jɔn ye CPS ani autorité maaw CPS min filɛ nin an ye nin kuma in fɔ a sigira waati min na an siranna dɛ sabu CPS in kɔnɔ kadiri awa i ka dɔn min b'a kɔnɔ semaw b'a kɔnɔ min ye parti plateforme maa dɔw b'a kɔnɔ CMT maa dɔw b'a kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnna caman fasiri kaba ko a ko min ye Attahir Ag awa i ka dɔn Mohamed ale ye nin kumakan in bɔ ka bi awa i ka dɔn fasiri in kɔnɔ o tuma an bɛ donni minɛ i ko bi janto in yɛrɛ la o kɔrɔko ka ɲi maliyɛnw an ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ dɔgɔ ninnu kɔni taara u bɛ Itali wa vol spécial yɛrɛ de taara n'u ye vol fila vol spécial fila i m'a ye u yɛrɛ b'a kɔnɔ ninnu ye maaw ye ne yɛrɛ ni minnu caman ye ɲɔgɔn ye Kidali n taalen Kidali an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ye ɲɔgɔn ye n dɔgɔ ni maa damadamani dɔw bɛ yen ninnu ma ɲi dɛ farati don n'o tɛ Kidali bilama anw bɔra yen waati min ka na se bi ma Kidali Mali ka di Kidali ka denw ye maliyɛn denw don 100% u b'o de nɔfɛ seulement tampon min bɛ an ni Kidali ni ɲɔgɔn cɛ fasiri bɛ n bolo n bɛ tila ka n'a ɲɛf'i ye bɔ bɛ ka k'a bɛɛ kalama dɔɔni dɔɔni o tuma min ye awa i k'a dɔn da wulila Sɔngala ma ye Europe ni Faransi u bɛ janfa jugu min na n dɔgɔ bɔ bɛ ka k'a kalama kana siga kana siran ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛ kosɛbɛ Ala k'a ni sababa bɛn Laya Jara a ka fasiri don soir de Bamako ka bidon bɔli Laya Jara foli o bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ n'o tɛ ɲɛmaa i bɔra k'i da don jɛkulu min na ta n'o bɛ CSP in ko fɔ mun ye ni bamaci kura ninnu u ye taali min kɛ waati laban na Itali u nalen nin kɔfɛ ni jɛkulu in sigira Wage de ko nin jɛkulu ko Mali t'a reconu bi a banna CSP in o yɛrɛ de don donc u ni Wage tun b'o kɛlɛ de la f'u yɛrɛ ko ka Wage bɔ gouvernement na a banna kuma ɲɛna ni jɛkulu in de don nin de don kosɛbɛ ayiwa a banna siga t'a la walayi a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna ma y'a ye wa Caire d'Afrique ka nin kuma in nin de ka girin kosɛbɛ a ko nous prenons ça à la légère ce n'est qu'un plan B de la France on ne pouvait pas faire ça au Mali a banna u ka nin ko min filɛ nin ye ne y'o de fɔ fɛn ɲɛna Sanjaku Jara maliyɛn de la Mali diaspora don a bɛ Itali ale jɔrɔlenba ye message ci kunun ne y'a fɔ a ye n ko Sanjaku ye hakili sigi a banna tubabuw fɛɛrɛ ka bon u bɛ nin bɛɛ kɛ kosɛbɛ nin bɛɛ ye tapage juguw de ye nafa foyi tɛ ninnu na foyi o kana dan taa ni Bilali ni fɛn ninnu ye dɛ u ka Kidali yɛrɛ cɛ ka taa Itali u bɛ n'an sɔrɔ yan a banna u bɛ n'an sɔrɔ yan n'u ye fɛn o fɛn min kɛ u b'an jɔlen sɔrɔ u ɲɛ a banna plan minnu dayɛlɛlen don bi n dɔgɔ fasiri b'i bolo n'i tilala n bɛna don a kɔnɔ a banna a ka girin dɛ kosɛbɛ tubabuw bɔ man di nin na koyi ayi u tɛ bɔ nin na o Caire d'Afrique an ka foli b'i ye kosɛbɛ merci beaucoup i ka nin faamuyali in ɲɛna foyi kana an papa a banna foyi kana an nasiran a banna c'est-à-dire u ka communication de ka girin kosɛbɛ je profite de l'occasion ka welewele da kɛ ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma a banna Choguel Mali kunnafoni dilaw u sɛgɛnnen don dɛ kosɛbɛ la presse malienne souffre awɔ a ye wulibali don ministre min b'anw kunna k'o y'an ka ministre de la communication ye Haruna Touré wallahi tɔ k'a jɛ don Haruna Touré kɔni ɲɛma vraiment n'a fɔra ko an ka aide à la presse nin ye san 3 ye san 3 min bi d'an ma an ka se k'an yɛrɛ dɛmɛ an dɛsɛlen bɛ k'o sɔrɔ wa n'an kumana cogo o cogo an ka faso dɛmɛ n'an ka fasodenya sira fɛ dɔw de bɛ wuli ayiwa u ye wari de minɛ yan fɛ kosɛbɛ Asimi ka ye réseau Choguel ka ye réseau Karisa ka ye réseau ka sɔrɔ Ala y'a masiri wallahi siga t'a la dɛ la presse malienne an bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ ayiwa bisimila kosɛbɛ Ala k'a ni sababa bɛn ya rabi ama
Nyama l'humanité ne b'ale sama ka gɛrɛna. An bɛ foli se Basiriki Ture ma. Basiriki Darabe Ture. Kosɛbɛ. K'a fo k'a waliɲuman dɔn. Awɔ. Min ye Dramani Dante. An ka foli bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ ma. Kosɛbɛ. Ninnu bɛɛ y'an ka ɲɛmɔgɔw ye. Awɔ. O bɛ kɛlɛ min na. Kosɛbɛ. An b'a kalama. Awɔ. Hali bi Ala ka dɛmɛ kɛ. Yarabi ama. Bisimila. L'humanité ne b'ale sama ka gɛrɛna. A ko di. Nin y'a bɔ ko 453. Bisimila. A bɛ bi tɛnɛndonya ma janvier kalo tile 31. San 2000 ani san 22. N'a fɔra ni Tunkaranke ma sɛgɛn ni euro ni min ci ma ou bien san euro ni min ci ma. I tɛ se ka fɛn sɔrɔ. O yɛrɛ wa. Saraw bɛ yen, courants bɛ yen, jiw bɛ yen. Ɛrɛ o. Gouvernement kan ka dɛmɛli min kɛ a ti ɲɛsin aw ma. U bɛ taa di politique maaw de ma hali n'o jɔra sa. U k'a lajɛ quand même. Dans les autres pays de la sous-région là. Force bɛ presse minnu na. En réalité c'est des gens u ka dɛmɛ lielen bɛ budget de la. Kosɛbɛ. I b'a sɔrɔ ni budget dara dɔrɔn. O pourcentage dɔ bɛ yen o bɛ di presse ma. A banna. Ils sont bien traités. Mais a dɔ la bɛ yen dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la. Kosɛbɛ. Dɔ b'anw yɛrɛ la dɛ mais u ka n'a lajɛ dɛ. Bɛɛ tɛ kelen ye. Awɔ. Kosɛbɛ. Minnu bɛ fɛ ka t'u ka hɔrɔnya n'u danbe kɔnɔ. A y'olu lajɛ. A banna. A ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to lafiya bɛ na. A banna. Ala k'an ni sababa bɛn. Kosɛbɛ. Bisimila an ka taa. Fatiri an bɛ taa n'a ye. L'humanité m'ale sama ka gɛrɛna. Maa mun kumalen don a kɔnɔ. O de Mahamadu Bagayogo. Bagayogo a kumara. A ko ka ɲɛsin mun ye chronogramme kura mun n'o dira. Kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye an ka transition baw. U ye chronogramme kura mun ni k'o bɔ. Awɔ. Mun ye Côte d'Ivoire ka président. N'o bɛ Alassane Dramane Ouattara n'o bɛ ale kofɔ. Kosɛbɛ. K'o kuma na ko a bɛ fɛ ka Union africaine k'i sen da o ko kan k'o tereke wa. Cogo di. Awɔ kɛ. Alassane fana. Ado. Bisimila an ka taa. Ale ma ɲinɛ. An ka taa. Alassane Dramane Ouattara. Ale de tɛ mun ye Côte d'Ivoire masakɛ o ta ale wa. Ale don. Fatigiba ka fɔlɔ mun ye Mamadou Bagayogo. A ko waati laban na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔkun tɛmɛnen na. Kosɛbɛ. I bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Union africaine ɲɛmaaba. N'o de Musa Faki Mahamati. Ale kɔni ye tile kelen taama kɛ anw ka jamana o kɔnɔna la. Nakun tɛ dɔwɛrɛ ye. Anw ni CEDEAO an bɛ se ka fɔ ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na. Waati bɛ se ka fɔ. Kalata o bɛ fɛ waati min kɔnɔna o la. Fatigiba ka fɔla. O yɔrɔnin bɛɛ mun ye Mahamati. Musa Faki. An ka jamana marabaaw y'a yira la k'a fɔ. Ko mun ye kalo 24. Kalo 24. Ko mun ye o ka kɛ transition o ye. Mun ye nin cɛ kofɔlen. N'a bɛ Union africaine ɲɛmaaba o kofɔ. Musa Faki Mahamati. A taara mun ye Alassane Dramane Ouattara fɛ yen. A yɔrɔnin bɛɛ. A ko mun ye Alassane Dramane Ouattara. N nana Bamako. Wa ni Bamako ko an bɛnna kan. K'a fɔ ko mun ye kalo 24. Transition in ko a bɛna k'o ye. K'a bɛ waati mun na. Nin cɛ kofɔlen n'a bɛ Musa Faki Mahamati. A ye nin kɔrɔfɔ in bɔ a da kɔnɔ. Alassane sigilen a yɛrɛ la. A ko nin ye fɛn ye. K'a tɛna jɛn n'a ye bi. K'a tɛna jɛn n'a ye sini. Alassane wala. Ko kalo 6 ka se mun ye kalo 12 ma. Ko transition in kuntala ko a man ka jɛn ka tɔgɔ si la. K'a man ka tɛmɛ o kan. Kosɛbɛ. Fatigiba ka fɔ la. Alassane filɛ ka ni ŋaniya juguya mun ta. K'anw ka jamana k'o sɛgɛrɛ. O siratigɛli la ɲininkali caman ko an b'o kɛ. Ko kuma na. Mun ye ba Mali Côte d'Ivoire de ta don wa. Mun ye an ka jamana. Mun ye CEDEAO de ta don wa. Mun ye hali bi Fatigiba a kumara. A fɔ Côte d'Ivoire tɛ dɛ. I bɛ Alassane de fɔ. N'o tɛ Côte d'Ivoire ka minnu bɛ yen. Bi ne yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire ka minnu ye. Kosɛbɛ. Minnu bɛ ka Mali yɛrɛ dɛmɛ. A ka ca. Minnu bɛ ka Mali kunkanko fɔ. A ka ca. Walahi a ka ca banna si ye. Mais minnu m'a faamuya. Olu de b'a ko kɛ ko Maliyɛnw bɛ ka olu ka ɲɛmaa dɔgɔya. Kosɛbɛ. Ɲɛmaa dɔgɔya tɛ. Ayi. An bɛ situation min na. C'est-à-dire an ka bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ, an ka bɔ Maliyɛndenya kɔnɔ. An kana farafinya kɔnɔ. An ka kɛ Africain. Farafinen. An ka yɛrɛ bila o casquette kɔnɔ. Tiɲɛ ye min ye bɛɛ ɲɛ b'a la o. Maa dɔw bɛ yen minnu bɛ farafinna. Kosɛbɛ. Alassane dɔrɔn tɛ o caman bɛ yen. A caman. Minnu bɛ ka fugulan don u kunna n'o bɛ Faransi ka fugulan ko fɔ. Kosɛbɛ. Ka se ka farafinna yɛrɛ tereke. Awɔ. Ka farafinna dɛmɛ. K'a di Faransi ma. Moi je préfère que n ka jamana ka développer. Tiɲɛ kan. Sira ɲuman kan. Ka tɛmɛ a ka développer nkalon kan. A banna. C'est ça le problème. Kosɛbɛ. Fo k'an ka tigɛw de di ɲɔgɔn ma. Ka kɛ kelen ye. A banna. Yɛrɛ yira tɛ. Fanga jagoya fanga tɛ. Ayi. Foyi wɛrɛ tɛ. Kosɛbɛ. C'est-à-dire an bɛɛ ye Africains de ye. Problème min bɛ anw da la. Problème in c'est vrai certes dɔ yɛrɛ bɛ kuma ko Côte d'Ivoire a bɔra problème kɔnɔ. C'est vrai. Mais an bɛɛ ye kelen ye dɛ. An bɛɛ. On ont tous les mêmes dɛ. A banna. Ala k'an ni sababa bɛn. An bɛɛ mara kelen. Voilà donc Alassane de don. Bisimila. Fatigiba ka fɔ la. A ko ni ɲininkali caman ko an bɛ nin kɛ an yɛrɛ la bi. Ko mun ye fɛn jumɛn de dogolen bɛ Alassane bolo jamana ko o la. CEDEAO ye Alassane ta de wa. Fatigiba ka fɔ la mɛ Mamadou Bagayogo. A ko mun ye Alassane Dramane Ouattara. Ado tɛ wa. K'a k'a bila kunna. Ale Ado yɛrɛ bɛ fanga mun n'a b'o kunna bi. A ye sariya a y'o sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ. O sabu kɛ mun ye Faransi ka dɛmɛ de kɛra sababu ye ni kana Laurent Gbagbo. Ni k'o jaso ka bɔ fanga la. Ka mun ye Alassane Dramane Ouattara ni ka a sigi ye. O bɔlen kɔfɛ Alassane
Alassane Dramane Ouattara a bɛ fanga min kunna bi a ye mun ye Ivoirien ka constitution n'o b'u ka sariya suma o kofɔ a y'o sɛbɛkɔrɔ tereke ni ka troisième mandat ni ko o ɲini jagoya sigi fanga o kɔnɔna o la Watigiba ka fɔ la ko mun ye Alassane Dramane Ouattara a k'a dɔn k'a fɔ ko Malidenw de ta don wa Mali anw tɛna jɛn n'a ye abada ko minnu tun bɛ ta ka anw sɛgɛrɛ waati tɛmɛnenw ko o ko kelen ko ka segin ka ɲɛsin anw ma bilen Malidenw tɛna jɔ n'o ye abada bilen Watigiba ka fɔ la min ye Mamadu Bagayogo ye a ko mun ye Alassane Dramane Ouattara a ka nin baara in mun n'a ye guarda da tan ka ɲɛsin mun ye transition maaw ye waati kura minnu di n'o bɛ kalo 24 fɔ Alassane Dramane Ouattara a ye guarda mun dali ko o la k'a jira k'a fɔ ko kalo 6 ka n'a bila kalo 12 la ko min ye transition ko a man ka tɛmɛ o kan a ko nin tɛ bali anw na cogo si la o sabu kɛ an b'a dɔn Alassane Dramane Ouattara Faransi ka baarakɛminɛ de ye Alassane Dramane Ouattara ye a tigiba ka fɔ la ko min ye Alassane Dramane Ouattara ko a k'a dɔn k'a fɔ ko a yɛrɛ bɛ fanga min kunna bi n'o bɛ Côte d'Ivoire fanga kofɔ a yɛrɛ ye sariya a y'o sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ a ye sariya de sɔsɔ ni k'i jagoya cogo fanga kɔni o kɔnɔna o la a tigiba ka fɔ la a ko gan an ka jigin an marabaw la o sabu kɛ waati sera u k'u fari couleur ni k'a jira Alassane Dramane Ouattara la waati sera an ka marabaw ka bɔ ka Alassane Dramane Ouattara k'a jaabi o sabu kɛ CEDEAO tɛ Alassane ta ye Mali tɛ Alassane ta ye farafinna tɛ Alassane ta ye an ka jamana marabaw ka bɔ ka Alassane k'a sɛbɛkɔrɔ jaabi Alassane yɛrɛ ye Emmanuel Macron de ta ye a banna o de tɔ kɛ Fatigiba ka fɔ la an ka jamana marabaw ye nin waati mun di tan n'o bɛ kalo 24 o kofɔ o waati na kɛ waati ye an na fɛn caman k'o yɛlɛma an ka jamana o kɔnɔna la an ka jamana sariya sunba n'o b'an ka constitution kofɔ an na o yɛlɛmaliw baara k'o boloda zonba kule minnu b'an ka jamana kɔnɔna la maa minnu ye jamana in nafolo ni k'a ɲɛnɛmu k'a kɛ bafa ni kilicɛ ye ɲɛma u bɛɛ lajɛlen na wele kiri bunakun o kɛnɛ kan o na kɛ nin san 2 o kɔnɔna la o bɔlen kɔfɛ ni san 2 kɔnɔna la mun ye partenariat mun b'an ni jamana minnu ɲɔgɔn cɛ ni ta filɛ o baara ko o na boloda a ka ja fo ka taa bila mun ye dɛmɛ mun n'o tun bɛ ta ka parti politique sɛgɛrɛ o dɛmɛ ko a na nɔngiri o dɛmɛ ko o wari nata ko wɛrɛ fɛ Watigiba ka fɔ la mun ye ado kɔni k'a k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye fiɲɛ wulilen filɛ nin ye n'a min fɔra ti ɲɛma fiɲɛ tɛ ta k'a to kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye l'humanité ale kɔnɔna la Mamadu Bagayogo ale kalimukalatigi Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la radio in ye Nura FM de 94 tomi murumuru 5 ka laseli kɛ ka bɔ ko ɲumanin wɛrɛ da la balimakɛ n balimamuso n'i m'a sɔrɔ fɛɛrɛ kɛ i ka taa réseau sanfɛ ni Ala sɔnna ma i b'an dasili sɔrɔ dɔgɔ hali bi fasiri le repère Sahel kungo ani terrorisme kuma kɛn bɛ o kan min ye awa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ Faransi min y'a to awa i k'a dɔn c'est que la France ne veut pas que l'on découvre sur sa sale guerre au Mali u t'i fɛ an ka bɔ min galama u bɛ jogojuguya ni nɔgɔlenya min na Maliba in kɔnɔna la ani taabolo juguya min na Mali kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ la France i k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ ka bɔ fɛn caman galama a barika Ala ye ko n'i ye jateminɛ kɛ renseignement minnu bɛ yen minnu bɛ awa i k'a dɔn kunnafoniw kofɔ minnu bɛ bɔ sanfɛ ani duguma ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma janko tɛ Sahel kungo yɛlɛma donna kow la dɛ terrorisme au Sahel an bɛ don min na i ko bi ko yɛlɛma bɛ don kow la sabu u bɛ ka terike ni Ala ka jɛ ye nin ye sɛbɛnden min n'a bilala Media Park sanfɛ maaw bɛ bali ka bɔ min galama u y'a jɔsi k'a bɔ yen nka u n'a ta bɛɛ n'i y'a bila ka ban a b'i ye a ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye terrain kan na n'i taara a kan ka taa lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ kow yɛlɛmana fanga tun bɛ minnu na k'u bɛ bamaciwaleya tigilamaw ko fɔ n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ siga t'a la fanga yɛlɛmana sabu min ye awa i k'a dɔn Mali sɔrɔsiw olu ye sebaya ani sanayɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'u y'o de sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u kun dɛmɛna u dɛmɛna jɔnni fɛ jugojugu tigilamaw ani awa i k'a dɔn Occident tigilamaw olu de y'u dɛmɛ min bɛ se k'a to Libi u bɛ se k'a yɔgɔyɔgɔ u ye Libi yɔgɔyɔgɔ cogo min o jugojuguya kelen de b'u la ka ɲɛsin anw fana ka Sahel kungo fanfɛla in ma ni k'o fana tremblement de terre yɛrɛsa ka se ka na o congo ye nka u n'a ta bɛɛ Patirikeba ko accord min bɛ yen n'o ye bɛn ani awa i k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn min bɛ tali kɛ anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ les années 80 o waatiw ka na san bi don min na i ko bi wa tɛmɛna an n'olu ɲɔgɔn cɛ ka na se ani Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn a bɛɛ kɛra ONU ka fugulan de kɔnɔ a ko min ye Mali armée an bɛ don min na i ko bi an bɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ ani an bɛ ka taabolo minnu sɔrɔ dɔgɔ kabi Ala ye Mali da fo ka na se bi ma ni ɲɔgɔnna awa i k'a dɔn k'a tɛ ka kɛ ka na sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn opération militaire caman bɛ yen minnu bɛ ka kɛ dɔgɔ waati tɛmɛnenw na awa i k'a dɔn sebaya tun bɛ di anw ma ko ja k'a faamuyara o min na anw ka armée san 2021 décembre
décembre kalo k'a ɲɛ wuli ka jɔ kɛ k'a ɲini faransi fɛ min bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ kumakan na sɛbɛn sira fɛ min bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a lajɛ awɔ i k'a dɔn yɛlɛma ka don ko la jati an jo don dɛ kasiri kɛba n'o ye repɛri o y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn n'i ye ko in da k'a lajɛ Mali an bɛ don min na i ko bi jugu n'o ye ennemi ye terroriste an bɛ don min na i ko bi dɔgɔkun kɛn bɛ awɔ i k'a dɔn futufutu da Hausa tɛrɛ k'o de kɛn bɛ u taala ye bi sabu kun sigilen tɛ ni min ye ko in bɛ ka tɛmɛ o sira de fɛ barika ani duwawu o min bɛ Mali kɔ ko in bɛ ka tɛmɛ awɔ i k'a dɔn o sira de fɛ bi nɔgɔ awɔ i k'a dɔn sandan an ma deli ka ko minnu ye olu de bɛ ka ye bi sabu n'i ye jateminɛ kɛ anw ka faama bi u bɛ ka wuli ka jɔ ni sɛbɛya min sɔrɔ nɔgɔ kabi Ala ye Mali da ni ɲɔgɔnna awɔ i k'a dɔn k'a tɛ ka kɛ koyi dɔwɛrɛ tɛ dɛ min ye san 2020-2021 an ye bɛnkan sɛbɛn dɔ de tɛmɛ coopération accord de coopération et de défense nouvelle génération a tɛmɛna anw ni Mali Mali ani Russie de ni ɲɔgɔn cɛ ko min kɛra bi nɔgɔ siga tɛ min na k'a bɛ ka kɛ bilaki ni n kura di da ye a bɛ ka kɛ bilaki tɛ ko i ma min fɔlɔ Tarafa Tani tɛ ko i ma min a nana wa o min ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ siga t'a la dɛ tɔ tɛ maakɔrɔ yɛrɛ la o tɛ kura sigi nin tɛ dɛjɛ ye wa awɔ kura kɛ daga la joona ka daga la ko teliya bisimilayi faransi wa i b'a sɔrɔ kalifa junior bɛ yɔrɔ min sa tɔ tɛ cɛkɔrɔba la a bɛ k'a fɔ ko a tɛ wɛrɛ ɲini ka da n'ale ye te sule kan bɛ dɔrɔn baara wuli an bɛ foli las'a ma kosɛbɛ ndɔgɔ hali bi le repère an bɛ taa n'a ye a ko awɔ i k'a dɔn Mali armée i k'a dɔn k'a fɔ kabini nin ko kɛra a nisɔndiya barika bɛ ka bonya kosɛbɛ sabu ko fila bɛ yen o kɔni siga tɛ a la o sɔrɔlen don ka bila an gaman kɔrɔ ka bila an jufa kɔnɔ wa ka bila an ka aranjɛrisi kɔnɔ baara bɛ ka kɛ n'o ye kelen Mali armée bi kunnafoni jɔnjɔn renseignement ka bɔ fan bɛɛ fɛ o de bɛ di anw ma a banna a bɛ di anw ma sira bɛɛ fɛ wa a kumakan tɛ wa fasiri kɛbaa ko image minnu bɛ di o millimètre près c'est-à-dire que i b'i sigilen to yan renseignement sow kɔnɔ yen kungo kɔnɔ min bɛ ka kɛ yen millimètre près mobili hakɛ min bɛ ka boli i b'a ye cɛden hakɛ ninnu i b'a sama k'a gɛrɛ i yɛrɛ la bi Ala barika la Mali o jɔ sa ninnu ye dɔ d'anw kan koyi ka sɔrɔ fɔlɔ ni renseignement in de kun bɛ inversé c'est-à-dire nin kun dilen bɛ rebelles de ma an ka sɔrɔsiw ka niveau n'u ka mouvement n'u ka position fo an yɛrɛ kun bɛ to ka baga ɲɔgɔn ma ko nafigiw b'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wallahi effectivement nin n'a ɲɔgɔnnaw de kun don o don bon o de yɛlɛmana bi n ko renseignement de tunun la pewu n ko a yɛlɛmana de pewu minɛnw de nana anw ka lakanabaw b'u to kilomètre 40 bi ka Bamanciw k'u bute avec une précision d'image au millimètre près grâce aux satellites militaires russes qui sont ouverts 24 heures sur 24 sur toute la zone sahélienne. Poutine est chez ça. Sur toute la zone sahélienne. Abana. C'est-à-dire que millimètre près, Poutine ka mina minu na yu di. Wa a mina unda elele do 24 heures sur 24. Ati tatugu. Saheli kumo beka. Abana. On ba renseignement sur. Mais mais aussi par l'acquisition de moyens sol-air pour abattre les appareils violant délibérément la souveraineté territoriale du Mali. Abana. Bismillah. Missile la hautani minumbe. Missile sol-air. Là-bas. Ni a fɔra to. Fɛn tɛ minnu kɔ. O de y'a to kɔsɔ in na an ka minisiri Mayiga bɔra ka kangari d'aw ye. Aw ka avion min nana an y'a ye dɛ. A yera. An bɛ kangari d'aw ye. N'a y'a se fila. N'a se fila la ni min bɔra a la a banna. Missile solaire bilalen bɛ yen o. N'i y'a kɔrɔbɔ u bɛ buto digi a bɛ t'i lajigi. A bɛ t'i lajigi. Kɔsɔ. A banna. A kɔrɔbɔ. Ala. Danuwaw kuma fɔ k'u tɛ taa wa. Non. An ma bɔ ka kangari d'u ye. Bi ka di. Ko n'an ma taa. Ne dugu jɛra k'a to yen. A ko ale o min fɔra misali la minnu y'a faamuya o bɛ awɔ i k'a dɔn alimanw ka sɔrɔsiw ko fɔ waati tɛmɛnenw na kangari dar'u ye a kana an ka sankolo a kana violer a kɛra 20 janvier tɛmɛnen aliman in y'o faamuya wa i k'a dɔn u y'u ka avion munumunu ni ka taa ni sira wɛrɛ ye masiri kaba ko a ko hali bi an bɛ don min na ko bi
ko de ye jateminɛ kɛ Mali armée a sonsonna ka tila tuguni ka minɛnw di minɛn minnu bɛ yen minnu bɛ wele haute technologie satellitaire minnu bɔra Russie la ni ka na di anw ma yalasa baara bɛ se ka kɛ n'a ye nka Basidika b'a ko an bɛ nin bɛɛ la janto n yɛrɛ la kɔrɔko ka ɲi dɛ fɛn dama dama bɛ yen an ka fanga tigilamaw man ka minnu négliger kelen coup d'état minnu bɛ yen ani cas de tentative d'élimination physique min ye coup d'état ye ani k'aw yɛrɛ ɲini kelen kelen k'aw bɔnɛ aw ni na a y'aw hakili t'o la dɛ jamana marabaaw on doit attention filanan ye min ye min ye wariko min bɛ yen n'u kelen bɛ ka an gɔndɛrɛ cogo sugu dɔ la UEMOA ni CEDEAO n'u kɛlen bɛ k'o ko kɛ Paris yɛrɛ ka awɔ ka dɔ laɲini n'u ka yamaruya kɔnɔna a ko an k'an farati sabu u bɛna don an ni ɲɔgɔn cɛ ka gɛlɛya sɛbɛkɔrɔ juguya ka maliyɛndenw kɔ don ɲɔgɔn na k'a kɛ n ta sudɔ ye a ko o kumana min ye transition maaw u bɛ se ka wuli ka jɔ min kɛ ka fɛɛrɛ min ɲini min bɛ se k'a to awɔ ka dɔ o fana bɛ nɔgɔya k'u k'o fana fɛɛrɛw n'o dabaliw u k'olu tigɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen k'u k'u farati olu la kosɛbɛ sabu min ye awɔ ka dɔ maa dɔ bɛ yɛlɛ fɛ i b'a sɔrɔ joli b'a ɲin kɔrɔ dɛ o tuma k'an k'an farati o kɛrɛfɛmaa dɔw fana na sabu olu fana bɛ taabolo min kan bi a bɛ se ka kɛ u bɛ karankɛdaw yɛlɛ ka awɔ ka dɔ suuruli kɛ ka ɲɛsin anw ma o kumana sa k'an k'an farati an k'an cogo dɔn olu fana na est-ce que a Bamali tremblement de terre a ko kɔsɔ in na minɛn minnu minɛna Sénégal o y'a dama misali dɔ ye minnu bɔra Guyane française a bɛ taa yɔrɔ min a n'a bɛ kɛ cogo min Ala de a dɔnbaa ye o tuma an k'an kɔlɔsi an k'an cogo dɔn Basidika b'a ko a ko an bɛ don min na ko bisa nin bɛɛ lajɛlen ye coalition occidentale min ye awɔ ka dɔn nanzaraw ka dimini min don ka ɲɛsin anw ma le Mali n'a pas le choix sugandili wɛrɛ t'anw bolo dɛ an k'an ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsigi kɛ min bɛ se k'a to an bɛ lafiya gosili min bɛ yen n'o fana kan ka kɛ an k'an k'o gosili fana kɛ walasa an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ Fatiri filɛ min ye le repère u ka bidon bɔli Ala a fɔ nama 6 barabila Mali sɔrɔdasiw a y'aw kuma kan mɛn k'an ka wuli an kana malo Sunjata Keyita o taarida Alimami Samori o taarida Babeba yɛrɛ fana taarida Ala Bouakari Traoré sugu a y'a bila aramu dabila ayi e ma taa wa a ye aramu di ka taa min yafa ma Mali jatɔ n ka taa non dɔgɔ bɛ min fɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko Mali bɛna ja de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali bɛna ja a bɛna ja de a ɲɔgɔn sugaro tɛ koyi walahi ɲɔgɔn sugaro tɛ abada mais bi blogu t'a la n'i ye maliyɛn ye kɛ maliyɛn ye a banna n'i tɛ maliyɛn ye kɛ maliyɛn ye a banna waati min farafinna ni ɲɛmaa bɛɛ bɛ ka wuli a dɔw bɛ yen f'u ka wolosɛbɛnw ka falen ka Mali k'a kan walahi o waati kelen in na Ala ye e min garizɛgɛ don Mali la e bannen don i ka dugu la sabali kɛlɛ ye tiɲɛ ye maa n tɛ miiri o fana y'a dama ko ye dɛ o fana y'a dama ko ye dɛ an ka miiri Sogali ko tɛ Hasimi ko tɛ abada ko in ye Maliko de Maliko don wa Maliko min don nanzara kulo bilen u n'u ka jɛkulu Europe jamana olu de kelen bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ walahi tɔgɔ tiɲɛ fɛn fɛn bɛ anw ka olu don walahi sige Gawusu baara ɲɛna merci beaucoup merci siga t'a la donc an ka hakili t'o la a banna an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de b'a to an bɛ kuwa Ala k'an ni sababa bɛn amina rabi Nura FM kosɛbɛ bisimila an ka taa radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 a ye na tɛ ko i ma di yan joona kɔrɔ dara an ka foli b'i ye dɔ nana sisan an ka kɔrɔ dara fana fo dara bɛ fo ka walima dɔ nana sa wa o kuma banna bisimila an ka taa kosɛbɛ radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji koɲumani Wɔrɛda la ni maa mun sera Wɔrɛda sugu la i bɛ kɔrɔnfɛn k'o lajɛ antenne jan bɛ sanfɛ i b'an sɔrɔ yan ne wulili ka gɛlɛn ma wele sira 76 33 43 03 kuma ɲɛna ɲɛma intérêt Bamako ne ba ale sama ka gɛrɛna intérêt mun fɔ ɲɛma mun ye intérêt a kumara a ko mun ye office malien de l'habitat n'o ko fɔra a tɛ OMH a tɛ ale kofɔ wa a b'o kofɔ dɛ i ɲɛ b'a la ko a disiba 2 nin waati na k'u dalen bɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛla o la kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye office malien de l'habitat Ala ka ɲinɛ Amadu Tumani Turila ale de nana ne ni hakilina in ye hakilina in nakun kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye maliden minnu bɛ ni yɔrɔ sɔrɔli o ka gɛlɛn ma ne du sɔrɔli ka gɛlɛn ma ko nin na kɛ fiɲɛbɔda ye ka ɲɛsin olu ma nka bana mun minnu bɛ dɔ faga ne ma i bɛ na ye k'a fɔ ko dɔ ko bi yɛlɛ ni o ye
mun ye nin cakɛda in sigili sen kan i bɛna ye k'a fɔ ko maa dɔw b'a kɔnɔna la maa minnu n'u ŋaniya yɛrɛ kisɛ kelen ko a jɛlen tɛ malidenw don u ye nin cakɛda in k'a kɛ mun ye mamuso tiɲɛ ye u y'a kɛ u ka parti tiɲɛ ye parti tɔndenw cakɛda in bɛ taga di u ma mun ye office malien de l'habitat du minnu mana jɔ o bɛ taga di mun ye parti tɔndenw ma du dɔw bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko hali u b'o taga di u ka côté gauche ma patigiba ka fɔ la o siratigɛ la ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi an ka kiritigɛlakaw de ye maa ye u kalekan don an bɛ don min na n'a fɔ ko bi cɛ o cɛ ye jamana in nafolo ni k'a ɲɛnɛmu i k'i sigi n'a ye k'a fɔ a jɛnya fara a surunya kan don n'a natɔ la k'i na taa mun ye kiiri bunakun kɛnɛ o kan o siratigɛ la an ka kiritigɛlakaw u donna mun ye OMS o kɔnɔna u la mun ye u ka syndicaliste dɔ bɛ yen ɲɛma bolo dɔ ale kan tɛ caw o bɔlen kɔfɛ mun ye juriste dɔ fana bɛ a kɔnɔna la tɛgɛ tara ka da ale kan tɛ caw olu bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ taara bɛn mun ye kogo naani ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ kura kasobon o kɔnɔna u la patigiba ka fɔ la hali bi mun ye terrain kunkolo yɛrɛ ye siga t'a la ko nin waati in na k'o bɛ États-Unis koyi o sabu kɛ ko a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ka mun ye DGM a bɛ kuma ɲɛna a tɛna bilen o awɔ siga t'a la nin tɛna dɛ a ka na fo k'a sa ko mun ye terrain kunkolo yɛrɛ ye ɲɛma ko dalen bɛ nin waati in na sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ka DGM fɔ ye États-Unis kaw fɛ yen patigiba ka fɔ la mun ye nin cakɛda in a sigira sen kan walasa mun ye ka fantanw de kɔni dɛmɛ u bɛ se k'u ka du kɔni k'o sɔrɔ u tɔgɔ la cogo min na u b'a nafolo k'o sara lafiya o kɔnɔna u la nin cakɛda in a sigili sen kan a nana kɛ sababu ye u ye cakɛda in ni k'a sɛbɛkɔrɔ ɲami mun ye banque malien de l'habitat ɲɛma bɛ don min na komi bi o su donna wa mun ye office malien de l'habitat o bɛ nimakara kɔni ko o b'o la fatigi filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ NTD Bamako kɔnɔ la Marima i ka ɲɛma i bonya o b'a la Ndɔgɔ bonya barika bonya diyara n ye ndɔgɔ hali bi an bɛ taa min ye awa i k'a dɔn an k'an farati sabu min ye awa i k'a dɔn nkalon fana bɛ labɛn ni ka nɔrɔ an na a ko nin ko in ye kabako ye koro mara la ndɔgɔ min ye awa i k'a dɔn civil maa 14 k'olu de bɔnɛna u ni na maaw de kɛra sababu ye k'u faga ten ni militaire o bɛ maa min na n'o ye sɔrɔsifini a ko état major min bɛ yen n'a bɛ faama kunna n'o ye an ka cɛdenw ye k'u kɔni ye enquête dayɛlɛ yalasa ko in a ka se ka ɲɛdɔn a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye awa i k'a dɔn janvier kalo tile 27 tɛmɛnen komini min bɛ yen n'a bɛ dinanguru kofɔ cercle min bɛ yen n'o ye koro ye a ko awa i k'a dɔn maa 14 n'o ye civil ye awa i k'a dɔn olu de kɔni bɔnɛna u ni na nin yɔrɔ kofɔlen in na a ko maa caman y'a jira k'a fɔ bolokɔnɔni bɛ ka sin maa dɔw ma sɔrɔsifini tun bɛ awa i k'a dɔn olu la min ye awa i k'a dɔn u tun bɛ sɔrɔsi mobiliw de kɔnɔ fasiri kaba ko a ko olu de kɛra nin ko in sababu ye a ko armée n'o y'an ka cɛdenw ye k'a kɔni kɛn bɛ ka enquête ye awa i k'a dɔn o dayɛlɛ yalasa ko ninnu ka se ka ɲɛdɔn a baara ka se ka lafaamuya a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ye a ma taa dɔwɛrɛ fɛ ko min ye mobili dɔw de tɛmɛtɔ kun don wa i k'a dɔn ko pɛrɛn bara dɔ tun bɛ dugu in kɛrɛfɛ ani dugu in ni ɲɔgɔn cɛ kilo min ye mètre 500 bɔ ɲɔgɔn pɛrɛn bara in n'o ye i ye i k'a dɔn k'a fɔ engin explosif improvisé o de pɛrɛnna wa i k'a dɔn pɛrɛnnen tuma min wa i k'a dɔn ko maa ninnu dimina k'u filɛ ka hirili kɛ ka ɲɛsin wa i k'a dɔn village de Tonu la commune de Dinanguru cercle de Koro u filɛ ka ɲɛsin olu ma a ko tuma na u y'u ta kɛ fiɲɛ dɔ bere u ni min mana bɛn bɛɛ kisɛ bɛ ci o la o bɛ fa maa 14 olu bɔnɛna u ni na duguladenw kɔni dabali banna a ko wulikajɔ min kɛra min ye armée o maa minnu bɛ yen ni awa i k'a dɔn olu kɔni ser'u ma k'u ɲininka olu yɛrɛ ko k'olu kɔni kamana ganna u dabali banna nin ko in fana y'a suguya jumɛn de ye tuguni anw bolo a jirala k'a fɔ min ye délégation dɔ kabiri kunu o kɔni kun kan ka wuli Sévaré i kun da awa i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in kan gendarmerie maa minnu bɛ yen n'olu taara nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko enquête kɔni ni Ala sɔnna a bɛna di olu ma yalasa ka se ka ko in k'a kunkun n'a ɲiɲɛ olu bɔ ɲɔgɔn na a ko nka min ye groupe terroriste an kana siga bɛnbɛnbɛn wulilen don kama u koronnen don u yɛrɛ bilama camancɛ bolo ni kɔrɔnfɛla in i k'a dɔn u t'a dɔn u bɛ fɛn o fɛn min kɛ o tuma u kariyalen don fɛn sugu bɛɛ ma sabu hali dugu yɔrɔ minnu bɛ yen a bɛɛ cira a bɛɛ bɛ ka ci k'a bɛɛ kɛ c'est tout c'est fini o kumana don n'a nataw la ko in mana wolo min na ni Ala sɔnna k'u bɛ awa i k'a dɔn a ko ɲɛfɔ jamanaw ɲɛna faamuya ka se ka sɔrɔ a la hali bi an bɛ welewele da kɛ an ka hakili sigi a bɛ ɲɛ ni Ala sɔnna fasiri i k'a dɔn k'a fɔ l'indépendant u ka fasiri nin ye i k'a dɔn u ka bidon bɔli i bonya b'a la indépendant ne b'ale sama kura i ka gɛrɛnna mun ye Umaru Bari a kumara a ko di ɲɛma i ka maaw wulilen don k'u tɛ jigin so abada fo mun ye bingalikɛlɛ wale mun n'a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ la gɛrɛnlanko ye Bamakɔ k'u ka bɛɛ lajɛlen disi k'i da kɔ o ye ba polisilakaw ye mun ye commissariat du 4e arrondissement olu ye n ka maaw ye ɲɛma u ye jɛgɛ belebele u bɔra
bɔra n'o ye a banna kuma ɲɛna fatigiba ka fɔ la mun ye Mercedes 190 n'o o kofɔra a bɛ mun ye bolimafɛn o kɔtɛ wa o bolimafɛn 7 mun ye 4 arrondissement maaw u y'u tɛgɛ k'a da kan ten caw mun ye Modibo Traoré commissaire Modibo Traoré ne bɛɛ k'a ma ko Van a n'a ka cɛ dɔ u ye jɔ k'a sɛbɛkɔrɔ fili o sabu kɛ a bɛ nin na waatinin bɔ mun ye Mercedes 190 n'a b'i bolo jamana in kɔnɔna la yan ɲɛma ni bɛɛ la si ka da la i yɛrɛ b'i da kɔnɔ kasi n'o tɛ n'Ala ma farati dugu bɛ jɛ i t'a jɔlen sɔrɔ o siratigɛ la ko mun ye janvier kalo tile 26 tɛmɛnen mun ye commissaire Modibo Traoré alias Van 4 arrondissement o ɲɛmaa don n'a ka cɛ dɔw ye wuli ka jɔ kɛ o sabu kɛ mun ye Mercedes a sonyani kuma cayara kosɛbɛ siratigɛ la u nana tɛgɛ ta ka da cɛ dɔ kan cɛ mun n'an k'a ma ko Aïdara bɛɛ lajɛlen k'a ma ko mun ye Serifukɛ ale bɛ mun ye 190 a b'o de dɔn kosɛbɛ tɛgɛ dara Serifukɛ de kan Serifukɛ dɔ kɛ Serifu dɔ ni kɔlɔsi ni duwawu ye nka ka taa nin cogo a sɛgɛsɛgɛ ale don koyi fasiri in lajɛ ka ɲɛ ale don ayiwa bisimila Aïdara bɛɛ k'a ma ko Serifukɛ kosɛbɛ kuma ɲɛna Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Mercedes suɲɛ a kun sanga wulila jamana in kɔnɔ kosɛbɛ polisiw ye jɔ caman fili u cɛ yi u mɛnna k'a ɲini mun ye Aïdara ye nka a ma ɲɛ mun kɔ mun ye a kɛ n'i y'olu mɛnni a taara berekɛnɛ tigɛ la mun ye berekɛnɛ a ye mun ye Aïdara a ye Serifukɛ k'a minɛ ten cɛ caw mun ye Mercedes 7 4 arrondissement maaw o bɔra n'o ye mun ye Serifukɛ o ka so mun ye brigade de recherche n'a ɲɛmaya bɛ Mohamed Kulibali bolo ni bɛɛ k'a ma ko alias MLC a n'a ka cɛdonw u ye wagati mun na ka tunkɛ mun ye Serifukɛ ka du kɔnɔna la u nana ye k'a fɔ ko mun ye Mercedes 7 a bɛɛ lajɛlen sonyɛnen don u ye tɛgɛ da a bɛɛ lajɛlen kan ka taa n'a ye 4 arrondissement o kɔnɔna o la Fatigiba ka fɔ la a ko wulikajɔw bɛ senna nin waati laban ninnu na maa minnu ni Serifukɛ jɛ ye nin ko ye u bɛɛ lajɛlen bolo bɛ se ka da u kɔ cogo min na don n'a nataw la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la Umaru Bari ale ye kalimukalatigi ye Marimɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ baabu ɲɛna i bɛ fo a diyara n ye i ni cɛsiri a diyara n ye ni ma fili nin bɛ kɛ ka bitaw kun cɛ waati ale bɛ ka na i jɔ dɔɔni dɔɔni l'heure kelen k'a kɛ piripagu min ye kunnafoni i k'a dɔn i bɛ fo i ni cɛsiri a diyara n ye Eli Diko an ka foli ba ye nɔgɔ ka foli tɔni lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma Nura FM lamɛnbaw k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn o n'a ka kan f'u ɲɛna k'u ni baraji hali bi ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye k'a daminɛ ntɛnɛn fo jumadon 10h ka taa se 10h30 ma 11h30 an bɛ 10h ka taa se 11h30 siga t'a la an bɛ n'an sigi mɔgɔw garisɛgɛ mana kɛ ni kunnafoni min u b'o sɔrɔ Moïse la vie continue an kanuba belebele don Bayi awa i k'a dɔn Salifu Traoré an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni cɛsiri aw ni wulikajɔ hali bi Ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ nka maliyɛnw an kɔni bɛ min fɔ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sen bila ministre min bɛ yen n'o ye ministre de la communication ye a bɛ wele a ka fɛɛrɛ ɲini jamanadenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min b'a bolo a ka baara kɛ hali bi Aruna Ture o yɔrɔ bɛ se ka bila ba la Aruna Ture o bɛ se ka ɲɛ cogo min arajo danbe Marina arajo danbe Marina an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo an ka foli bɛ ka ɲɛsin a baarakɛla bɛɛ ma ka